बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं सादिया गुल। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। नाजरीन, गुज़िश्ता रोज़ जो डिफेंस फेज़ 6 से इंतहाई अफसोसनाक खबर जो सामने आई, जिसमें हुमैरा असगर अली जो है उनकी डेड बॉडी तकरीबन 1 माह पुरानी जो है एक फ़्लैट से, रहायशी फ़्लैट से मौसूल हुई, जैसे बरामद हुई। और नाजरीन, अब हमारी कुछ बात हुई है डिफेंस, क्योंकि गिजरी थाना लगता है एतहाद कमर्शियल को, जो थाना अटैच होता है, जो थाना लगता है वो गिजरी थाना है। वहाँ की पुलिस, कुछ पुलिस अफसरान से जब हमारी बात हुई तो उन्होंने जो हकाइक हमें बताए मैं आपसे शेयर करती हूँ। नाजरीन, पुलिस का कहना है कि जैसे ही वो लोग अपार्टमेंट में दाखिल हुए, डेड बॉडी उंधे मुंह कारपेट पे पड़ी हुई थी। लाश की हालत इंतहाई ख़राब थी, गोश्त हड्डियों से बिल्कुल अलग हो चुका था और जिस्म का काफ़ी सारा हिस्सा जो है वो कीड़े मकोड़े खा चुके थे और कुछ लाश के बिल्कुल साथ चिपके हुए थे, यानी कीड़े मकोड़े जो हैं वो बाकी जिस्म जो है वो खा रहे थे। और जो लाश के जॉइंट हैं वो भी अब अलग हो रहे थे, यानी हड्डियां जो हैं वो भी अब अलग हो रही थी, बुरबुरी हो रही थी। और फ्लैट से इंतहाई बदबू भी आ रही थी। और उन्होंने, पुलिस ने कहा कि उनके मुताबिक ये 25 से 30 दिन पुरानी डेड बॉडी थी। अब नाजरीन, वहाँ से जो 2 मोबाइल फ़ोन मिले वो भी पुलिस ने अपनी कस्टडी में ले लिए। अब नाजरीन, पुलिस का कहना है कि पोस्टमार्टम और केमिकल एग्जामिनर की जो रिपोर्ट आएगी तो ही काज ऑफ डेथ जो है उसका पता चल पाएगा। अब एक और बड़ी अफसोसनाक बात जो है, चले उनकी हुमैरा की डेथ का अफसोस तो है, लेकिन इससे ज़्यादा जो दुख और अफसोस वाली बात ये है कि जब पुलिस ने राब्ता किया, जैसे ही उनका फ़ोन जो है उनका डेटा लिया गया, नंबर्स तलाश किए गए उनके रिश्तेदारों के और घर वालों के, और पुलिस ने जैसे ही हुमैरा के घर वालों को कॉल की पहले नंबर पे, तो वो लोग बात करने को तैयार ही नहीं थे। लेकिन फिर पुलिस ने उनको कन्वेंस किया, उनके भाई से बात की, तो उनके भाई ने फिर अपने वालिद से बात करवाई, पुलिस ऑफिसर की, जिसमें उन्होंने, उनके जो वालिद हैं, उन्होंने कहा जी बेशक मैं इस चीज़ को मानता हूँ कि हुमैरा मेरी बेटी थी, लेकिन तकरीबन 2.5 साल से मेरा हुमैरा से कोई वास्ता, कोई राब्ता नहीं है और मैं उसकी डेड बॉडी को वसूल करने के लिए कराची नहीं आऊँगा और ना ही किसी आखिरी रसूमात में से हम में से कोई शरीक होगा। डेड बॉडी आपके पास है, आप चाहे कानूनी कार्रवाई करें और सुपुर्दे हक करें और हमें बार बार कॉल करके परेशान मत करें। ये नाजरीन उनके हुमैरा के जो वालिद हैं उनका बयान था, जिससे दिल जो है वो बहुत दुखा। अब नाजरीन, छिपा वाले जो हैं, पहले तो इनको छिपा के सर्द खाने में रखा गया, लेकिन लवाकिन जब सामने नहीं आए तो आज छिपा ने बड़े इंतहाई अफसोस के साथ मुझे ये ख़बर देनी पड़ रही है कि आज उनकी हुमैरा असगर की तदफीन जो है वो कर दी गई है। और नाजरीन, जो बाद में ज़राए के मुताबिक मुख्तलिफ़ कमर्शियल और प्रोजेक्ट पे वो काम करती थी और काज ऑफ डेथ का पता जो है वो लगाया जाएगा। हतमी तौर पर अभी कुछ नहीं कहा जा सकता। मुख्तलिफ़ राय जो सामने आई हैं उसके मुताबिक कुछ लोग तो ये भी कह रहे हैं कि उनकी जो सोशल मीडिया पे वो एक्टिव थी सितंबर के महीने में और तकरीबन 8 महीने पहले ही उनकी डेथ हुई है। और उन्होंने कहा कि अब जैसा कि तदफीन हो चुकी है, लवाहकीन में से भी कोई सामने नहीं आ रहा, कोई दोस्त अहबाब भी सामने नहीं आया, तो पुलिस ने भी लाश को एडी सेंटर के हवाले कर दिया और कहा कि आप इस लाश की तदफीन कर दें। नाजरीन, शोबिज़ वालों का कहना है कि ये बहुत स्ट्रगल कर रही थी, लेकिन शायद हुमैरा को उस हिसाब से काम नहीं मिल पा रहा था। अब अब नाजरीन, बहसीयत मुसलमान हम अपने लिए और तमाम मुसलमानों के लिए यही दुआ करते हैं कि या अल्लाह जब भी मौत दे, इज़्ज़त वाली दे, शर्म वाली दे, हादसाती मौत कभी ना देना। नाजरीन, कफन, दफन, तदफीन, नमाज जनाजा
اور موت کے ٹائم پہ اللہ تعالیٰ مجھے آپ سب کو تمام مسلمانوں کو کلمہ نصیب فرمائے۔ اب ناظرین، ان کے گھر والوں نے لاش جیسا کہ وصول کرنے سے منع کر دیا، اور کوئی ان کے لیے شاید دعا بھی کرتا ہوگا یا نہیں، لیکن میں ان کے والد کے حوالے سے ایک بات کروں گی کہ کیسے والدین ہیں جنہوں نے اتنا سخت دل کر لیا، اتنا پتھر دل کر لیا اپنا، اور اپنی ہی اولاد، اپنے ہی وجود کے حصے سے اس طرح منہ موڑ لیا کہ جب وہ اس دنیا میں بھی نہیں رہی تھی۔ اور ٹھیک ہے، اولاد سے غلطیاں ہوتی ہیں، والدین کا دل خدا نے ایسا بنایا ہے، دیکھیں والدین معاف کر دیتے ہیں اپنی اولاد کو، اور والد جو ہیں ان کے ساتھ اختلافات تھے ان کے، اور وہ حمیرہ سے ناراض بھی تھے کہ وہ شوبز میں کیوں گئیں۔ ان کے خیال کے مطابق یہ شوبز جو ہے یہ اچھی فیلڈ نہیں ہے۔ اور ناظرین، اس کے بعد جو حمیرہ کا ایک خواب تھا کہ وہ ایک اچھی اور بڑی ایکٹریس بنے، لہٰذا انہوں نے شوبز جوائن کیا، لیکن ناظرین جو اولاد ہوتی ہے وہ تو جانوروں کو بھی پیاری ہوتی ہے، اور پھر پتہ نہیں یہ کیسے والدین تھے۔ اب ناظرین 10 سال سے یہ بچی جو ہے وہ سٹرگل کر رہی تھی، وہ ایک سٹرگلنگ ایکٹر تھی۔ اس کے ناظرین یہ کوئی ایسی ویسی بچی نہیں تھی، بہت اچھے بیک گراؤنڈ سے اس کا تعلق ہے، والد ان کے ڈاکٹر ہیں، والدہ ہیں، اور پھر 2 بہن بھائی ہیں، اچھا فیملی بیک گراؤنڈ ہے۔ انہوں نے فائن آرٹ میں BA کیا، پھر MPhil کیا، اور ایک بڑی اچھی آرٹسٹ تھیں یہ، اور اچھے کام کی تلاش میں بھی رہتی تھیں۔ اب میں سمجھتی ہوں کہ شاید والدین دل بڑا کرتے اور اپنی بیٹی کا سہارا بنتے، اور وہ اتنی پریشان نہ ہوتی اور اتنی بے چین ہوتی، بلکہ اپنے مسائل اپنوں کے ساتھ شیئر کرتی۔ اور فیملی جو ہے وہ ایسی چیز ہوتی ہے جو آپ کے اوپر ڈھال بن جاتی ہے۔ تو ناظرین، جیسا کہ انہوں نے رینٹ پے نہیں کیا تھا، اس پہ پھر ان کے فلیٹ کی بجلی بھی کاٹ دی گئی، یعنی کہ وہ ان کو مورل سپورٹ کے ساتھ فنانشلی سپورٹ کی بھی ضرورت تھی، اور اتنے سارے جو مسائل ہیں وہ ایک اکیلی خاتون جو ہیں وہ برداشت کر رہی تھیں۔ اب ایسے میں انزائٹی کا ہو جانا میں سمجھتی ہوں کہ ایک معمولی بات ہے، پھر بھی وجہ موت کا پتہ لگانا پولیس کی ذمہ داری ہے۔ اور ناظرین، والدین کے رویے سے ہمارا بہت دل دکھا۔ ہماری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ حمیرہ اصغر کو جنت الفردوس میں جگہ دے، اللہ تعالیٰ ان کے دانستہ نادانستہ گناہ معاف کرے، اور ان کے لیے خیر و عافیت کے معاملات کرے، اور ان کے لیے آگے کی جو منزلیں ہیں وہ آسان کرے۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔ چینل کو لائک اور سبسکرائب ضرور کیجیے گا۔